Hai, sudah. Tunggu mami ini rekam. Oke, sudah. Oh, ini pakai ini. Pegang yang mana sebenarnya? Baiklah. Hah? Sudah ini. Udah saya taruh di dalam situ ya Pak. 20 kan? Iya udah apa-apa. Naik dulu sudah. Sudah. Pesawatnya apa? Garuda? Iya, bukan, Katai. Ayo sini. Oh, hidungmu sakit. Coba Mami lihat. Sini nih. hidung sakit. Iya, nanti. Iya, air penulis. Awas sini. Sini nih. Ya, jalan, lihat ke depan. Oh nih. Imas. Iya, Imas. Christmas. Mami foto dulu ya.
Airplane. Oh, mau airplane. Tunggu, Mami lihat dulu. Mobilnya sudah tidak ada waktu. This way? Oke, thank you. Oni sini Oni. $68. On the right hand side for the Okay, second thank side. you. Toot. Excuse me. May I know your seat number? Do you know 68. 68? 68.
dulu. Mau dibuka? Sini dulu. Apa? Iya, naik. Oh, ini. Oke. Oh, wow. Iya. E1, E2. Transfer desk I1 I2 belok ke kanan no. Ya? Oh, anak. Xmas. Kita di pintu berapa sih? What? Oh, kita di pintu 3. Kita salah. Kita salah nih. Kita di gate 3. Iya, mami salah. Iya, mami maaf. I'm sorry. Kita salah. Iya. Kita salah. Kita harusnya di gate 3. Tuh. Oh. Gate 3. Cih. Apa? Oh, kita turun di sana. Di gate 1. Ya. Gate 1 sampai gate 4. Hah? Dinginnya. Please mind your
Oh iya. Langsung di mana ya? Halo. Oh, dapat backpack, dapat tas. Ini incredible. Oh nih, jeng jeng. Ya ada tasnya. Ada tasnya Oni. Ini tasnya. Ini apa ini? Oh, oke Rera. Ekonomi premium. Goodbye, take care. Thank you. Bye bye. Bye bye, thank you. Oh nih, tunggu mami.
nih? Siapa? Meg, cepat. Oke, Mami turun yuk. Turun. Enggak, Mami foto. Mami? Where is that? Yeah.